study that there will be a great destruction. Akan ada tabrakan antara bintang dengan bintang dan bintang dengan bumi. There will be a crash with stars and stars or stars and earth. Dan tidak pernah ada yang baru. And there's no new ones. Mengapa? Why? Karena Tuhan saja yang membuat dunia ini dan di luar dunia ini. Because God is the only one who made this earth and also the things that are outside of this earth. Ini di luar dari Anda ya. This is outside from you guys, okay? Sekarang menyangkut manusia, menyangkut kalian. Now it's about you guys. Mengapa sampai kalian ada di dunia ini? Why are you here today Mengapa? Ada yang in tahu? this world? Anyone else? Saya pernah bilang, tapi I think because God want us to, like, He want to share all His, I don't know, like heaven, so we can like, itu. But before we go to heaven, Dia like test us in this earth, like, memuji dan menyembah Dia. Kalau Tuhan like approve, we can go to heaven. iya. Ada lagi yang lain? Bahasa Inggris saja. Efras? To enjoy His creation. Enjoy His yeah. creation. Apa lagi? Amen. Anyone else? Why are you here in this earth? Hosea? Mengapa Hosea ada di dunia ini? Bilang aja apa yang kalian mau bilang. Jangan takut salah. It's okay. Jangan takut There's salah. no wrong or right Ya, answer. karena dari apa yang kalian sampaikan, dari situ saya akan mengetahui, saya akan mengatakan sesuatu kepada kalian. Because your answer gives me the things that I need to say to you guys. Anything? Andre. Speaking of Andre, Yeah. it's his birthday today. Whoa. Yeah. Happy Oh, birthday. yeah. Happy birthday. Why are you here today? Ya, Celebrate birthdays. To be fruitful and like what Ever said, enjoy His creation. To be fruitful. Amen. ya. Ada yang lain? Berbuah. Amen. Ada yang lain? Anyone else? Tasha took my answer. Tasya dia bilang tadi. Ya. Sekarang saya akan katakan kepada Anda. Allah itu cuma satu. God is only one. Dan firman Allah berkata, God is spirit. And the word of God says God is spirit. Dari Allah yang satu ini, maka dari Allah yang satu ini, maka ada satu pribadi lagi yang lain, yaitu Yesus. From this one God, there's another individual, which is Jesus. Dan ada satu pribadi yang lain lagi, yaitu Holy Spirit. And there's another individual, which is Holy Spirit. Di sini pada ayatnya yang kita baca tadi, ayat yang ke-26, Verse 26. berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Verse 26, he said, Then God said, let us make human beings in our own image. Jadi seperti saya berkata kepada Truli So, dan kepada Yosua contohnya, baiklah kita menjadikan manusia. so it's like I'm saying to Joshua and Kabil is saying, let us make human beings. Sebenarnya Allah itu dia ingin agar supaya dia mempunyai lagi pribadi-pribadi yang lain untuk sama-sama dengan dia. He created that so that he can make other individuals be the same like him. Karena di awalnya dia tidak memiliki siapa-siapa untuk dia bersekutu dengan yang lain. Because in the beginning he does not have anyone to be together with. Dan dia di dalam firman Tuhan, di dalam perjanjian baru dia berkata bahwa awal daripada penciptaan yang pertama kali diciptakan itu adalah Yesus. In the New Testament it says the beginning of another creation, which is Jesus Christ. Sekarang pertanyaan Anda adalah begini. So the question that you need to ask is this. Kalau Yesus itu diciptakan, berarti Yesus itu bukan Tuhan. If Jesus is created, that means Jesus not human, not God.
Karena dia hanya diciptakan. Because it's only a creation. Tetapi Yesus berkata kepada orang-orang Israel pada waktu dia masih ada di dunia, Jesus told the Israels when he was in the earth, Aku datang dari Bapa. I came from the Father. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. The Father is in me and I am in the Father. Itu sama seperti Yosua dengan papanya. It's same thing as Joshua and his dad. Yosua berkata, aku berasal daripada Papa, daripada papaku. Joshua said, I am from my father. Dan kalau diteliti dari sisi pengetahuan, dicek darahnya Yosua, dicek darahnya mama dan papa daripada Yosua, maka akan diketahui bahwa Yosua berasal daripada papa dan mamanya. And if the blood test is being done, they can know that Joshua is from his father and mother. Mengapa sampai Yesus berkata, aku berasal dari Bapa? Why? Until Jesus said, I came from the Father. Karena Yesus itu berasal daripada roh Bapa. Dan itu dia datang ke dunia ini ditaruh dalam kandungan daripada Maria. Because Jesus came from the Spirit of the Father, came to this earth and put into the Maria's womb. Dan Alkitab berkata, God is Spirit. And the Bible says that God is Spirit. Di saat Yesus disalibkan, maka Yesus berkata, ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? When Jesus was crucified, he said, Father, why have you forsaken me? Dan orang berkata, kalau dia berkata begitu, dia berarti bukan Allah. And people out there says that if he say that, that means he's not God. Apa yang meninggalkan dia? What left him? Roh Allah yang ada dalam dirinya, yang keluar daripada tubuhnya, yang daging ini. It is the Spirit of God that left him, which is this fleshly. Kalau sampai roh Allah di dalam tubuhnya tidak keluar dari tubuhnya, maka dia tidak pernah akan mati. Because if the Spirit of God do not left his fleshly Tubuhnya, body, maksudnya tubuhnya his tidak akan pernah mati. fleshly body, that means Jesus will never die. Tidak akan pernah mati dia. He will never die. Yang mati itu hanyalah tubuhnya. The one that dies only the flesh. Tetapi rohnya, roh Allahnya itu dia naik kepada Bapa. But the Spirit of God goes to heaven. Maksud saya begini. So my point is this. Karena pertemuan kita tidak panjang, maka saya akan katakan apa saja yang saya mau katakan kepada Anda. Because our meetings are not very long, so I'm gonna say whatever it is of what I need to say. Dan saya berharap apa yang saya katakan ini dari apa yang Roh Kudus katakan kepada saya. And I hope that whatever I said is from the Holy Spirit what told me. Mengapa sampai Yesus itu adalah Tuhan? Why is it that Jesus is God? Karena dari genetiknya dia, dari awal gennya dia itu berasal daripada Bapa, yaitu Spirit. Because his DNA, his gen is actually from the Father, which is in spirit. Dari Spirit ini, maka dibentuk satu pribadi yang lain, yang namanya adalah Anak Allah. From this Spirit is form another, which is called the Son of God. Sama seperti Yosua, kalau saya bertanya kepada Yosua, Same thing as Joshua when I asked Josh, apakah kamu itu manusia? are you human? Mengapa sampai kamu manusia? Why are you human? Because God created me. Jangan dulu ke sana. Oh, sorry. It's okay. Nah, sekarang Yosua bilang, sebab Allah yang menciptakan dia. Iya kan? Tetapi saya mau bertanya, dari mana Yosua itu ada? I want to ask, from where does Joshua created? My mom and dad. Ya, Yosua bukan anak saya. Joshua is not my son. Karena Yosua bukan berasal dari darah dan daging saya. Because Joshua did not came from my flesh and bones. Begitu pula dengan Yesus. Mengapa sampai dia katakan dia itu adalah anak Allah? Same thing with Jesus. Why until Jesus said that I am the Son of God? Karena dia berasal dari spirit daripada Allah. Because he came from the Spirit of God. Dan dia adalah satu pribadi yang sama dengan Allah. Because he is the same individuals that's same with God. Maksudnya sama bukan sama dan tidak sama. Means same but difference. Tetapi begini, maksud saya begini, sama dan sejajar. It's like Karena God is spirit. same and equal.